बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू कुलसूम किचन यूट्यूब चैनल। आज कुलसूम किचन यूट्यूब चैनल में बड़ी मज़ेदार सी एक डिश बना रहे हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने लिए ये चिकन, तकरीबन मेरी है 1.5 किलो के करीब है। अब मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, एक दरमियाने साइज़ की, उसको लाल करके रख लिया है। और ये मसाला जो बनाया है ना मैंने, ये इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दे दूँगी। इसमें ज़ीरा भी डाला हुआ है, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, सब चीज़ें हैं। मैंने इनको पीस दिया। नमक, मिर्च, हल्दी भी डली हुई है इसमें। आपको ये कलौंजी वगैरह तो नज़र भी आ रही होगी, सौंफ भी। यानी इसको दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना, दरदरा कूटना है, ठीक है। ये मैंने तकरीबन जो बनाया है ना, ये 4 टेबलस्पून का बनाया है। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, लाजमी है वो तो। और फिर इसमें दही और टमाटर का इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो मैंने वक्त की बचत के लिए टमाटर को भी मैंने पेस्ट बना के रख दिया है, वो भी मैं भी टाइम टू टाइम चीज़ें ले आऊँगी। अभी यहाँ में मैंने पहले से जो है पतीली अपनी गर्म करने रखी हुई थी। अब जो है इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। तकरीबन इसमें 1 कप ऑयल आप डालिएगा। इसके बाद ये जो प्याज है हल्की सी लाल हुई थी, तो मैं ये डालूंगी इसमें हल्का सा कलर आ गया तो अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अब ये हम इसको चिकन को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मैं इसको फ्राई कर लिया है कि थोड़ा बहुत कलर इसका चेंज हो गया है। तो अब ये जो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। ये मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून फुल भर के। और ये सारा मसाला अचार का जो है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने अलग रखा हुआ है, जो इसमें मिर्चें हम जब डालेंगे इसके साथ अचारी मिर्च भी डालेंगे इसके अंदर, तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त मैं ये सारा मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सब कुछ। तो हम इसको यूँ ही मिक्स करते हैं और फिर मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फिर इसको हम खोल के चेक करेंगे और बाकी का प्रोसीजर जो भी होगा वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती रहूँगी। ये देखें ऑयल भी इसमें सेपरेट हो रहा है और थोड़ी सी हिलजुल हो रही है। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट। जी नाज़रीन, ये तकरीबन इसको पकते हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। तो चेक करते हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, हमने पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं शामिल किया था और कितना मुर्गी का अपना पानी जो इसने रिलीज़ किया है वो कितना ज़्यादा है। तो अभी हम ये मसाला तकरीबन भून रहे हैं और इस दौरान मैं ऐसा करती हूँ, इसको दोबारा कवर करती हूँ और ढक्कन फुल नहीं बंद करूँगी, थोड़ा बंद करूँगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है ना, मैं इसको आके दोबारा देखूँगी और फिर बाकी का स्टेप इसका फिर हम 5 मिनट बाद करेंगे। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक रहा है और काफ़ी हद तक पानी जो है वो रिड्यूस भी हो गया है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो इसको मैं मज़ीद 3-4 मिनट और पकने के लिए छोड़ती हूँ। अभी मैं टमाटर नहीं डाल रही, इसलिए कि ये फिर टमाटरों ने अगर पानी अपना छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। ये मैंने चॉपर में इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। ये बिल्कुल प्योरे नहीं है, लेकिन ये चंकी से हैं, हल्के से, बहुत स्लाइटली चंकी हैं। और इतनी देर में मैं अब इसकी जो गार्निश है, हरी मिर्चें वगैरह जो भी इसमें डली हैं, वो भी चीज़ें मैं रेडी करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे 5-6 मिनट। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इसका ऑयल तकरीबन सेपरेट हो चुका है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और चिकन भी 1-2% या 5% तक का बस इसमें मार्जिन है गलने का ना।
تو اب میں یہ جو چکن ٹماٹر کی پیوری بنا کے رکھی ہوئی تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم کھلا ہی پکائیں گے تاکہ یہ جو جتنا اس کا جو موئسچر ہے اس کے اندر وہ تمام اس میں سے اڑ جائے. اب اس کو میں مزید 5-7 منٹ جو ہے کھلا ہی پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم 1-2 چمچ کا 3 چمچ کا دہی اس میں شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد فردر پروسیجر کریں گے. اس کا بڑی اچھی خوشبو آنے لگی ہے ماشاءاللہ سے یہ ٹماٹر وغیرہ ڈال کے. تو ملتے ہیں اس کو جب تک یہ پکنے لگے اور یہ تھوڑا سا پانی اس کا خشک ہو جائے, تیل اوپر آ جائے. تقریباً 5-7 منٹ لگیں گے تو 5-7 منٹ کے بعد ملتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً اس کا ٹماٹر کا بھی پانی خشک ہو چکا ہے اور گوشت شکر ہے سلامت ہے, ٹوٹا پھوٹا نہیں زیادہ. اچھا چونکہ یہ میں اس کو ڈش آؤٹ نہیں کروں گی, میں اس کو اسی پتیلی سمیت اس کو سرو کروں گی, دسترخوان پہ رکھوں گی. اس میں میں اب ڈال رہی ہوں جلدی سے, تو میں اس میں 3 سے 4 چمچ دہی ڈالوں گی اس کو, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں مسالہ بہت زیادہ نہیں ہے, یعنی بہت گریوی نہیں ہے, بہت پتلا نہیں ہے. مسالہ اس طریقے سے کہ جو بوٹیوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. اور ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. اب میں اس کو چونکہ ایز اٹ از سرو کروں گی تو میں اس کی گارنشنگ کر رہی ہوں. یہ ہیں سمپل ہری مرچیں جن کو میں نے شگاف لگایا ہوا ہے, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. مسالہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا اس لیے میں ان کو ایسے ہی رکھ رہی ہوں, یہ یوں ہی کھا لی جائیں گی. بہت خوبصورت بڑی بڑی چھانٹ کے لے کے آئی تھی میں. اور یہ ہے جنجر ادرک باریک کاٹ کے رکھی ہوئی میں نے, جولین کٹ, ٹھیک ہے. یہ ہری مرچیں تھی جس میں نے کہا تھا نا میں نے مسالہ اس میں بھروں گی, تو میں نے اس میں شگاف لگا کے اور 1 ٹی اسپون سے بھی کم گیا اور یہ میں نے مسالہ اس میں بھر لیا, دیکھیں. اور اب میں ڈھکن لگاؤں گی, آنچ ویسے سلو ہے, تو اس کو ہم 4 سے 5 منٹ کے لیے مزید دم میں رکھیں گے کہ خوشبوئیں جو ہیں مزید اس کے اندر بکھر جائیں. تو ملتے ہیں آپ سے 4-5 منٹ کے بعد. جی ویورز, تو یہ بڑی مزیدار سی خوشبوئیں آ رہی ہیں اس کے اندر, میرے خیال میں بالکل ریڈی ہو چکا ہے. تو اب اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے مرغ اچاری کی یا اچار گوشت. تو چلیں جی آج, اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زبردست سی ریسیپی آج بنی ہے کلثوم کچن یوٹیوب چینل میں, مرغ اچاری یا اچار گوشت, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. لاجواب سی ڈش. امید ہے کہ آج آپ کو یہ ڈش, آج کی یہ ڈش بہت اچھی لگی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ڈش. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی سبسکرائب کیجیے اور لائک کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے. تو جو لوگ نئے ہیں چینل پہ کائنڈلی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بہت جلد ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی اور بہت ہی لاجواب سی ڈش کے ساتھ. کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.